Evening, Pastor Paul. Good afternoon. We're starting the recordings. So here we go. Good afternoon. This is Hope for Salvation Broadcast, Ministry of Hope Evangelistic Church. Uh, Here we are today. Amen. Getting ready to get started with a new lesson. Amen. We've had our Sunday school lesson this morning. Our Sunday school lesson this morning was very good, dealing with how to deal with one another. But today we're going to deal with another subject. And we're dealing with salvation for the next few weeks. So that theme of salvation it's a very important theme that most Christians have not really been taught. So that's why I'm teaching it over and over again. We need to get this because until we can grow to the point that we can actually teach it, then not totally sure if we'll be able to grow. We need to, in order to grow, you got to have people. Amen. Train people. Amen. Rudy, I see you there. Are you going to be able to? Are you going to be able to? What's the word? Trans. Yeah, I'm gonna try to translate. Okay, you feeling okay? Um, Not 100%, but I'll try. Okay, here we go. Um, I'm doing my intro right now. So today we're ask everyone to go out to our YouTube page. That's our main social media page, our YouTube page, and look at all the videos there. We got a lot of videos, probably 400 or better, and we are uh, always looking for people to subscribe to the message, to the different messages. We go live on YouTube, and we're looking to expand. We have expanded to a couple of places this week. I haven't figured out how to post yet, but we are expanding. Amen. Our social media outreach. Amen. And hopefully, at some point in time, we'll be able to expand some more. But if we expand some more, I'm going to need help. Just that simple. All right, go out to our social media uh, main page, which is YouTube, youtube.com/at Hope Evangelistic. Amen. And you can check out our videos there. Plenty of videos on salvation, plenty of different preachers there. Amen. Got some Hispanic messages there too, and some Hispanic translations like today. Today's message, I'm giving you a heads up right now, will be a little long uh, because we are going to explore a beautiful topic. And it's such a beautiful topic that we need we need 100% to understand this. So I'm gonna spend a little time with it. Okay. Now let's get ready to go into the message. Amen. We have we've covered already election and reprobation, which we do not agree with, and we also covered conversion. Amen. But today we're going to cover justification and righteousness. Amen. I told you we were going to deal with righteousness, so we're going to deal with it inside this message. And we will mention redemption, and then when we mention redemption, we're going to have to do some more. It's a short message, so I might put something in on that different. Sanctification and glorification will be coming up. All right, so I'm giving you the heads up. We're dealing with we're dealing with a theme on salvation, right? Regeneration, conversion, justification, sanctification, and glorification. Now let's get started with the message. So let's see. Let's see if I can do this. Let's see if I can bring it up. I'm gonna try to bring the message up. I think I have it. Yep. Okay.
I put the message on the screen for those of you who are looking, listening, watching on Zoom. The message is on the Zoom screen. Amen. So, Rudy, we're getting ready to get started right now. All right. What is Amen. justification? Go ahead, Rudy. ¿Qué es justificación? Okay, justification involves forgiveness of sin. Justification involves being declared righteous. Justification involves being declared not guilty. La justificación envuelve o involucra el perdón de pecados. La justificación involucra también ser declarado justo y la justificación involucra también ser declarado no culpable. Even though we do not have our own righteousness, we have been declared righteous. Y aunque no es por nuestra propia justicia, hemos sido declarados justos. I want to deal with righteousness first because it is so important that we understand righteousness. Quiero concentrarme en tratar con lo que es ser declarado justo, porque es importante. When we say that God imputes Christ's righteousness to us, it means that God thinks of Christ's righteousness as belonging to us or regards it as belonging to us. He reckons it Cuando to our Dios, account. Go ahead. cuando Dios aplica la justicia de Cristo a nosotros, eso quiere decir que Dios ve como la justicia de Cristo que nos pertenece a nosotros ahora que estamos en Cristo. Okay. Now, Romans 4:3, Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness, which is a quote from Genesis 15:4-7. Let's look at Romans 4:3. Si leemos Romanos 4:3, nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, que eso hace referencia a Génesis 15. We're going to start at verse 1. Y What shall we, estaremos leyendo Génesis 15 del versículo 1 en adelante. what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh has found? Rudy? Génesis 15:1, No, Romans 4:1. Romanos 4:1 nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Verse 2, for if Abraham were justified by works, then he has whereof to glory, but not before God. Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. For what says the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Versículo 3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Going off script, better. Verse 2 says Abraham was not, well, if Abraham was justified by works, he can glory, but not before God. That's a tremendous statement. Aquí hay una gran enseñanza en el versículo 2, donde nos habla de que si Abraham fue justificado según las obras, entonces tiene de qué gloriarse para con Dios. We know that Abraham was not justified by his works. Pero vemos que Abraham no fue justificado por sus obras. So just listen to verse 3. For what says the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Ahora el versículo 3 nos explica porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. You see, that was counted unto him. We use the term in the Bible as imputed. It was imputed
unto him. The scripture says that it was counted unto him for righteousness, but the word we use is imputed. The Bible uses imputed. En el versículo 3 vemos de que la palabra nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, el resto en la palabra podemos ver que nos explica que le fue imputado Now look la at justicia de Dios porque él creyó. verse 4 says, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Y el versículo 4 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. So let me explain that a little bit. Voy a explicar esto. If you work for something, you owe payment. Si tú trabajas para obtener algo, a ti te deben el pago de tu trabajo. That's not grace. Grace is free. Eso no es gracia. La gracia es de gratis. Verse 5 says, but to him that worketh not, but believed on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ahora, el versículo 5 nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. You see, we can do nothing to warrant salvation. Es que no podemos hacer nada para poder ganarnos la salvación. We believed in the work that Jesus Christ did on the cross. Es creer en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. And our faith in Jesus Christ is counted for our righteousness. Y nuestra fe en Cristo nos es contada por justicia. All right. So now let's move right on. Back to the lesson. Romans 4:8 says, and okay. Romans 4:8 says, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But if you work for it, a reward is owed you. That is not grace. Go ahead, bro. Volvemos a la lección. A todo aquel que obra, I kind of got ahead of myself here. A todo aquel que obra, no se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. I got a little ahead of myself on that one. Me adelanté un poco. Okay. Verse 6 in the lesson says, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. En el versículo 6 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. So Christ's righteousness became our righteousness. Entonces entendemos que la justicia de Jesucristo se volvió nuestra justicia. Verse 7 says, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Como nos dice el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. For if by one man's sin, back at the lesson, Romans 5:17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive the abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one man, Jesus Christ. Volviendo a la lección, Romanos 5:17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. I want to read verses 15 through 6, chapter 5, verse 15 through 6:1 to make this more clear. Ahora estaremos leyendo Romanos 5 del versículo 15 a Romanos 6, versículo 1 para aclarar esto. It is so clear that I will not expound on it. Es tan claro que no voy a tener que entrar Where's en muchos Mother Bible? detalles. Where's my phone? Right in front of me. Romans 5:15. But the free gift is not like the offense, for if by one man's offense many died, much more of grace of God, and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Romanos 5:15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Yes. And the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el No. don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. I have to stop here at 16 to say something. Tengo que detenerme aquí en el versículo 16 para decir algo. It says, the gift is not like that which came through the one who sinned, talking about Adam. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. But the Está hablando judgment, del el don sucede por el pecado de uno y está hablando de Adán. for the judgment which came from one offense, talking about Adam's offense, resulted in condemnation. That means that with that condemnation, we will judge sinners as a result of Adam's transgression. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, un solo pecado para condenación. Está hablando del pecado original de Adán que fue transferido a toda la humanidad a causa de ese pecado. Todos somos considerados pecadores. And then it says, but the free gift, talking about the Jesus Christ, which came for many offenses, resulted in what? Justification. Pero aquí el Señor nos habla y nos dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. So what Jesus Christ did on the cross justified us. En otras palabras, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz nos justifica I'm completamente. trying not to comment on all this because there's a lot to read. For if by one man's offense death reigned through the one, verse 17, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through one, Jesus Christ. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Therefore, as though one man's offense judgment came to all men, resulted in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
And it De la re- misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, resulting in justification of life. eso es, el resultado es la justificación de vida. Verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. I'm going to read 6:1 and 2 together. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? The Christians that don't like the grace message, they point to these scriptures and say that we give people a license to sin. Los que argumentan que no somos salvos por gracia hasta cierto punto, hablan de que nosotros le damos licencia a la gente para pecar y aún seguir siendo salvos. But one thing is for sure, Pero una cosa es segura, a sinner doesn't need a license to sin. A sinner just sins. el pecador no necesita licencia para pecar. El pecador es un pecador y ya, se acabó. A Christian does not have a desire to sin, but they do sin. La diferencia es que el que ha sido justificado, el cristiano verdadero, no tiene el deseo de pecar, aunque peca, pero ya no corre al pecado, sino que huye del pecado. Even at our best, we sin, Porque aunque tratamos de hacerlo mejor, but we siempre don't pecamos. live in that sin. We don't habitually sin like a Y no lo sinner. hacemos por un hábito. We do not habitually sin. No We, pecamos por hábito. as we're doing our best, we make a mistake, and we call that missing the mark. Mientras tratamos de hacerlo mejor, a veces cometemos errores y a eso se le llama errar el blanco. So here we go. Let's see, where do we stop off at? Yeah. Back to the lessons. See also 1 Corinthians 1:30. Let's look at that. 1 Ahora Corinthians volvemos a la lección, Primera de Corintios 1:30. 1:30. Yeah. Got my new Bible out and my pages and stuff together. Let's start at 28.
And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. Primera de Corintios 1, 28 y 29 nos dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verse 30, but of him you are in Christ. You are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Listen to this. It said in the 30th verse, it says, but of him you are, talking about Christians, Christians are in Christ Jesus. Mire lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros los cristianos, en Cristo Jesús. And Jesus Christ became for us wisdom from God. Y Jesucristo se convirtió o es la sabiduría de Dios. And because we're in Christ Jesus, we are also, because in Christ Jesus, we also have what? Righteousness and sanctification and redemption. Y más ahora, estando nosotros en Cristo Jesús, tenemos la justificación, santificación y redención. So you see, this is why I wanted to do righteousness, because Jesus is our righteousness. Y por esto quería hablar de la justificación, porque Jesucristo es nuestra justificación. We have no righteousness of our own. No tenemos, nuestra propia justicia no sirve. The Bible says that our righteousness is as filthy rags. La Biblia nos habla de que nuestras mejores obras son como trapos de mundicia delante de la presencia de Dios. So Jesus is our righteousness. Así que Jesucristo es nuestra justificación. Let me explain it just a little better. Déjame explicarlo un poquito mejor. The perfect life that Jesus lived in the flesh La vida made him perfecta, righteous. la vida perfecta que Jesucristo vivió mientras estaba en carne es nuestra justificación. He became righteous because he condemned sin in the flesh. Él es nuestra justificación porque Él condenó el pecado mientras estaba en la carne. He came to the earth in flesh just like I have. Okay. Él vino al mundo en un cuerpo como el nuestro. His flesh, Jesus' flesh, was capable of sinning, but he never sinned. Él vivió en la carne y era capaz de pecar, pero nunca pecó. So he fulfilled the law. Así que Él cumplió la ley. So he's righteous, Así que su justicia, but he has given the people that accept him his righteousness. es nuestra justicia para todo aquel que le recibe. So we can appear righteous before God the Father. Así nosotros ahora aparecemos justificados ante Dios el Padre a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Let's finish this up. Verse 31, Versículo 31. that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
We have nothing that we can brag about, nothing that we can boast about. We can only glory in Jesus Christ, the work that he did on our behalf. Así que nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, sino que lo único que podemos hacer es gloriarnos en el Señor, en la justicia de nuestro Señor. Let's go back to the lessons. Romans 1:21 through 26. Volvamos a la lección, Romanos 1:26. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. For professing to be wise, they became fools. Verse 26. That's 21 to 22. Amén. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Okay. 25, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature more than the creator, who is blessed forever. Amen. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verse 26, for this reason God gave them up to vile passions, for even their women exchanged the natural use for what is against nature. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Let's read 27 also. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one for another with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. I read the whole thing, but verse 21 was where we were at. They knew God and did not glorify him as God, neither were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Every man, woman, and child has a thought that God exists. They know that God exists in their hearts, and you have to read a little bit more to get it all. Volvemos al versículo 21, a donde nos habla la palabra de que ellos sí conocían a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Hombres, mujeres, niños, en su corazón saben que hay un Dios. Romans 5:1 says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Pero el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 nos dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Because we are saved, we have the peace with God and the peace of God. Ahora pues, ya siendo salvos, somos justificados por Dios, tenemos la paz de Dios y tenemos paz con Dios. But because we have faith in Christ Jesus. Es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Let's look at Romans 6:23. It's what the lesson says. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Y si leemos Romanos 6:23, la palabra nos dice, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The gift from God is eternal life, and that eternal life to us came through Jesus Christ. El regalo de Dios para la humanidad es vida eterna, y ese regalo de vida eterna es Jesucristo. Let's look at Galatians 3:6. That's the last of the scripture running. Galatians 3:6. Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Si leemos, vamos a Gálatas 3:6. Ya nos dice la palabra, así Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. We are just like Father Abraham. Somos como nuestro padre Abraham. Our righteousness comes from our faith, our belief, our trust in Jesus Christ. Nuestra justificación viene por creer, confiar You en can't nuestro Señor Jesucristo. You cannot add anything to that. Y no le podemos agregar nada más a eso. We can't do anything to merit eternal life. No podemos hacer nada por nuestros propios méritos para alcanzar la vida eterna. It's been imputed to us. Our righteousness has been given to us because of what Jesus did, not because of anything we've done. La justificación viene a nosotros solamente a través de Jesucristo, por lo que Él hizo. There is nothing that we can do to merit eternal life. No hay nada que podamos nosotros hacer de nuestras propias obras para merecer la vida eterna. Back to the lesson. We are standing in Jesus' righteousness, not our own righteousness. Ahora, estamos en la justificación de nuestro Señor Jesucristo, no en la nuestra. 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. For listen to this, for he made him who knew no sin to be sin for us, that he might become the righteousness of God in him. Y nos dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesus Christ took our sins on him on the cross. Nuestro Señor Jesucristo tomó llevó todos nuestros pecados en la cruz. He died the death of a sinner, but he was not a sinner. Él murió como un pecador, pero él no era pecador. Él llevó nuestros pecados. He had the sins of the whole world on him. Llevó todos los pecados del mundo sobre él. Not just those that were living 2,000 years ago, but all the way to the end of time. No solamente los que estaban viviendo hace 2000 años, sino todos nosotros hasta el fin del mundo. He became sin for us. Él se hizo pecado por nosotros. That we might be the righteousness of God in him. Para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Look at how that's worded, that we might be the righteousness of God, but only in him. Y si leemos cuidadosamente, nos dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero solamente en él. Because of our faith in him, we are righteous. Por nuestra fe en él, Jesucristo, somos justificados. All right, all right. Let's turn to page 2. Now we're going to get back into justification. We've dealt with righteousness quite well. We put a lot of time into righteousness, and let's finish up with justifications. Okay? Ahora vamos, que hemos hablado de la justificación. Sorry, buddy. Are we talking about justification? Yeah, we're gonna let's finish up with justification. That's at the top of the page 2. We're gonna start out with Romans 3:23 through 28. Vamos a empezar con la segunda página en Romanos 8. If we haven't spelled out here in the lesson, oh wow, I have not been keeping up with the lesson. Oh no. Trying to get the lesson back up, I lost it. So let's go ahead. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Vámonos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Everybody has sinned. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. We're going to deal more with that at the end of the lesson on the last page. Verse 24 says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Y estaremos hablando más de esta porción al final de la lección. Pero el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. I have that word redemption underlined because it's one of the words I tell you we need to investigate, we need to talk about. It deals with being bought back out of the market, out of the slave market in this case. Ahora, yo quiero que subraye la palabra redención, porque eso es algo que estaremos hablando, y es que quiere decir que fuimos comprados de nuevo, salimos de la esclavitud y ahora hemos sido redimidos. Verse 26, to declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. El versículo 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. He is just and the justifier of him which believeth. He justifies us. Él es el justo y él es el que justifica. Él es la justificación, Jesucristo. Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Okay. Number 1, justification is defined as the declaration by God or verdict of not guilty based on our faith in Christ and him forgiving our sins and God imputing Jesus' righteousness to us. Ahora vemos que la justificación es definida como la declaración de Dios, un veredicto de no culpable basado en la fe en Jesucristo, en que solamente Él es el que nos perdona de nuestros pecados
imputándonos la justicia de Dios a nosotros a través de Jesús. Another definition is justification is an instantaneous legal act of God in which he thinks of our sins as forgiven and Christ's righteousness as belonging to us, declaring us to be righteous in his sight. Otra forma de decirlo es justificación instantánea, un acto legal de Dios en el cual Él piensa de nuestros pecados como perdonados en Cristo Jesús, en la justificación de nuestro Señor Jesucristo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos pertenece ahora, declarándonos justos a través de Jesús. Number 3, a simple definition of justification is just as if we never sinned. Una definición muy simple es que Él nos declara justos como si que nunca pecamos. God does not see Christians as sinners saved by grace. Dios no ve a los justos como pecadores, los que han sido salvos por la gracia. He sees us as righteous. Él nos ve ahora justificados a través de nuestro Señor Jesucristo, Just as if we never sinned. como tal cual, como si nunca hubiésemos pecado, Because our sins are actually forgiven, porque nuestros pecados han sido perdonados, thrown in the sea of forgetfulness, never to be remembered again. y Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Let's look at Galatians 3:7. Si vemos Gálatas capítulo 3, versículo 7. Come on, Bible. Come on, Bible. Galatians 3:7, and I am reading from New King James. Galatians 3:7 and 8. Therefore, know that only those who are of faith are sons of Abraham. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. So we are children of Abraham also, not just the Jewish people, but we are also. De modo que somos hijos de Abraham por la fe, no solamente los judíos. Did I do 8? Yes. Okay. Now, 3:11 through 14. But that no one is justified, verse 11, but no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. El versículo 11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Listen to this. Christ has redeemed us from the curse of the law. He became a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. So we see we are free from curses. So I want to say this because there are preachers that are putting people under curses because they do not tithe. Ahora quiero hablar específicamente de esto. Hemos sido libres de la maldición. Pues hay mucha gente que maldice al pueblo de Dios a veces
porque no dan los diezmos. He became a curse for us. Él se hizo maldición por nosotros. So you see, I cannot be cursed. Así que nosotros no podemos ser maldecidos. Now, verse 14, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. That we Versículo might, 14. go ahead. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Because we're in Christ Jesus, the blessings of Abraham are on us. Ahora, estando en Cristo Jesús, la bendición de Abraham es para nosotros. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Para que podamos recibir la promesa del Espíritu a través de la fe. Amen. 4, Amén. 5, Galatians 4. Galatians 4:5. To redeem those who were under the law, but that we might receive the adoption as sons. Leemos en Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Let's read. I'm going to read that again, but I'm going to start at 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Versículos 4 y 5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Galatians 5:4-6. Gálatas 5, versículo 4 al 6. You have been estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For if Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith worketh through love. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. When Jesus was raised from the dead, we were justified. God declared us not guilty. His death on the cross gave us forgiveness of sins. Resurrection was necessary for us to be declared not guilty. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, fuimos justificados, pues cuando Cristo murió en la cruz llevó nuestros pecados y cuando Él resucitó nos declaró justificados. Amen. The next page, forgiveness of sins. Why am I labeled a sinner? Read Genesis 2:7. La siguiente enseñanza es perdón de los pecados y podemos leer en Génesis 2:7. Amen. Why am I labeled a sinner? Verse 7. ¿Por qué soy considerado un pecador? And the Lord formed the man of the dust and of the ground and breathed into his nostrils of the breath of life, and man became a living being. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
verse 15, skip down to 15. Then the Lord took the man and put him in the Garden of Eden, and to tend and keep it. And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you may not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y tomando Jehová Dios al hombre diciendo, de modo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Now, let me explain death here. Déjeme explicar la muerte aquí. Death is not non-existence. La muerte es no existente. Death is separation. La muerte es separación. At physical death, our spirit and soul is separated from the body. La muerte carnal es, o la muerte física es cuando el espíritu, el alma, se separa del cuerpo. You go to a funeral or homegoing and you'll see the body laying there, but there is no life because the spirit and the soul is gone. He's just lifeless body. Usted va a una funeraria, usted puede ver a una persona en un ataúd, ve el cuerpo ahí, Because está muerto, porque su alma y su espíritu se han separado de él, because there has been a separation. porque ha habido una separación. And so it is here. Y es So lo we mismo see, aquí. let's look at Genesis 3:1-24. Si vamos a Génesis capítulo 3, It takes versículo 1 time. al 24, It takes time to do this, nos va a tomar un tiempo para but leer people esto, need to know the hows and the whys of salvation. pero la gente necesita saber cómo y por qué es la salvación. Now, in 2:15-17, God told them not to eat of the tree of knowledge and not good and evil. So here is in the third chapter what happened. The Bible says in 3:1, now the serpent was more cunning than any beast of the field which God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? En el capítulo 2, del 15 al 17, leímos que Dios le mandó al hombre comer de todo árbol del huerto, mas no podría tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas ahora aquí en el capítulo 3, el versículo 1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. I'm going to read 4 and 5 together. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Versículo 4 y 5 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
6th verse. So then the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. She took of the fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you that you should not eat?" Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Then the man said, "The woman whom you gave to me to be with me, she gave me of the tree, and I ate." Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. To the woman he said, "I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera todos los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Okay, I'm going to read 17 through 19. Then to Adam he said, "Because you have heeded to the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. And you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and dust you shall return." Versículos 17, 18 y 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él.
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. And he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. So you see, the death that God promised was not just physical death, but separation. Aquí vemos que la muerte que entró por el pecado y de la cual Dios habló no era solamente la muerte física, sino también separación de Dios. So now Adam is separated from God. Y ahora vemos que Adán está separado de Dios. And everybody that's born after Adam and Eve is born with their spirit separated from God. Y todo aquel que nace separado de Dios. That's why you're labeled a sinner. Por eso es que Dios nos llama pecadores, porque estamos separados de Dios. Nacemos separados de Dios. Because you are born a sinner Porque nace siendo pecador. because of what Adam and Eve did. Por lo que hizo Adán y Eva. You were born with a spirit that's out of fellowship with God. El hombre nace con un espíritu que no está en unión con Dios. I didn't give scriptures for this, but I should. Why did God require that our sins be forgiven then? The Bible declares that I don't have the scripture. I forgot to go back and get the scriptures. The soul that sins shall surely die, and the wages of sin is what? Death. Very popular scriptures. Ahora vemos y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios What does it mean? Dios, I'm por sorry. qué Dios quiere que nuestros pecados sean perdonados? El pecado, el alma que pecare, morirá, porque la paga del pecado es muerte. What does it mean that Christ forgave our sins? ¿Qué quiere decir esto de que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados? Jesus' death on the cross was a substitutionary death. He died in our place. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una muerte en la cual Él tomó nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. He died to pay the penalty for our sins, so we don't have to pay the penalty. Él murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, a fin de que nosotros no paguemos esos pecados.
The Bible says the wages of sin is what? Death. We could La Biblia not nos pay dice, our own debt because we were sinners. la Biblia nos dice de que la paga del pecado es muerte y nosotros viviendo en pecado no podemos pagar el precio por el pecado. We were born after Adam and Eve, so we were born sinners. Nosotros nacimos después de Adán y Eva. De esa manera And somos pecadores. our blood was tainted with sin. Nuestra sangre estaba manchada por el pecado original de Adán y Eva. But Jesus paid the penalty that we were not capable of paying. Jesucristo pagó el precio que nosotros no éramos capaces de pagar. Jesus took the sins of the whole world on him on the cross, past, present, and future. Nuestro Señor Jesucristo llevó los pecados de todo el mundo en la cruz, el pasado y el presente y el futuro. Some people have a problem with saying that he died for our future sins. Hay muchas personas que argumentan de cómo puede ser que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados a futuro. But we have to remember that Jesus Christ died 2,000 years ago. All of our sins were in the future. Pero debemos acordarnos de que Jesucristo murió por nosotros hace 2000 años, todo a futuro para perdonar nuestros pecados. Back to the lesson. He died in our place and triumphed over death when he was raised from the dead. Jesus took back the authority that Adam lost in the Garden of Eden. Jesucristo murió en nuestro lugar y triunfó sobre la muerte cuando Él se levantó de entre los muertos, resucitado. Jesús tomó de nuevo la autoridad que Adán perdió en el huerto del Edén. By obeying Satan, Adam gave him the authority that God had given him. Cuando Adán cedió a la tentación que Satanás le puso enfrente y obedeció al Satanás, él perdió la autoridad que Dios le había dado. But Jesus took back that authority. Pero nuestro Señor vino y tomó esa autoridad de nuevo que Adán había perdido. Oh, yeah. How did he accomplish that? How did he accomplish forgiving our sins? ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él lo pudo obtener? He came to earth born of a woman. Nuestro Señor vino al mundo nacido de una mujer. He was born with the same flesh that we all have, yet he lived a sin-free life. Nuestro Señor nació con la misma carne, el mismo cuerpo como nosotros, un cuerpo como el nuestro, pero vivió una vida libre de pecado. He condemned sin in the flesh, and he fulfilled the law. Condenó al pecado en su carne y llenó todos los requisitos de la ley. No one had fulfilled the law since God gave it to Moses. Nadie había podido cumplir los requisitos de la ley desde que Dios le dio la ley a Moisés. But Jesus Christ fulfilled the law. Pero nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Even though he had the same flesh as we do. Aunque él estaba en un cuerpo como el nuestro. A flesh that was capable of sinning, yet he never sinned. Un cuerpo que era capaz de pecar, pero nunca pecó. He did not have blood that was tainted by Adam's sin. Tampoco él no tenía una sangre que estaba manchada por el pecado de Adán. He was born of a woman, not of a man. Matthew 1:18. Él nació de una mujer, pero no de un hombre. Mateo 1:18 al 25 nos habla acerca de eso. Matthew 1:18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together,
she was found with child of the Holy Ghost, of the Holy Spirit. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. So while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for what is conceived in her is of the Holy Spirit. And she shall bring forth a son, and she shall call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Okay, he back to aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesus was born a child of the Holy Spirit, so his blood was pure. Jesús nació como un hijo de Dios del Espíritu Santo. Joseph Así que was not his su biological sangre father. era Oh, I'm sorry. pura. Joseph was not his biological father. José no era su padre biológico. He was child of the Holy Ghost. Él era hijo del Espíritu Santo. It was his pure blood that washed away our sins. Fue su sangre bendita, su sangre pura, que nos limpió de todos nuestros pecados. That's why we could not die for our own sins. Our blood was tainted with sin from Adam. Es por eso que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, porque nuestra propia sangre estaba manchada por el pecado original de Adán y Eva. It was his pure blood that washed away our sins. Fue su bendita sangre que nos limpió de todo pecado. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. In the Old Testament, the blood of bulls and goats were sacrificed, typifying what Jesus Christ would do when he came. En el Antiguo Testamento, la sangre de los toros y los machos cabríos tipificaba la sangre que Jesucristo iba a derramar por nosotros. But the book of Hebrews teaches us that the blood of bulls and goats could never take away sins. Pero el libro de Hebreos nos dice que la sangre de los toros y los But machos it was the blood of cabríos no Jesus nos Christ. limpian de los pecados, sino que cubren los pecados nada más. But it was the blood of Jesus Christ's blood that washed away our sins. Solamente la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. As far as the east is from the west, como es de distante el este del oriente, so has he separated us from our sins. así Dios nos ha separado de nuestros pecados. So you see, justification is very important to salvation. Así que vemos que la justificación es muy importante para nuestra salvación.
Justification is the method by which God did what he did. Justificación es el método por el cual Dios hizo lo que hizo Through Jesus Christ. a través de nuestro Señor It's Jesucristo. faith in Jesus Christ. Es la fe en Jesucristo. So I say to you that are listening, it's faith in Digo- Jesus Christ that saves. Te digo a ti que escuchas, es la fe en Jesucristo la que salva. It's faith in Jesus Christ that will save you. Es la fe en Jesucristo que te salvará. Your faith and your trust is based on what Jesus Christ did on the cross. Tu fe y tu confianza debe estar en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. What did he do? He shed his blood, his pure blood on the cross, the blood that was pure on the cross to wash away all of your sins. ¿Qué es lo que hizo? Él derramó su sangre bendita en la cruz Your para que a través faith, de su sangre seas limpio todos tus pecados. your faith in what he did is what saves you. La fe en lo que Él hizo es lo que te salva. Jesus requires that you turn from your sins and turn to him. Dios quiere que te vuelvas de tu pecado y vuelvas a Él. This is the time. This is the time for you to ask him. Este es el momento en el cual puedes pedirle a Dios. Ask him to forgive you of all your sins and come to your heart and save your soul. Dile, Jesucristo, perdóname mis pecados y entra en mi corazón. Tell him from your heart, I come to you a sinner, but I don't want to stay a sinner. Dile de tu corazón, habla con tu corazón y dile, I need a vengo como a change in my ti, life. vengo a ti como pecador, pero no quiero vivir en pecado. Forgive Necesito me un of my cambio en mi sins. vida. Limpia mi pecado. Come into my heart and save my soul. Entra en mi corazón y salva mi alma. Thank you for saving my soul. Gracias por salvar mi alma, Señor. If you prayed that prayer with us today, make contact with us. All the information is on the screen, so you can make contact with us and we will help you from that point on. Amen. Si tú has hecho esta oración y has recibido a Jesucristo como tu Salvador, contáctanos. La información está en la pantalla. Llámanos. Oraremos por ti. Te ayudaremos en todo lo que podamos para la gloria de Dios.